Esteban in Hechos 6 y 7. Now, if you weren't here last week or didn't hear the message from Nick last week, Stephen is not only one of the first deacons of the early church, but he's the first recorded martyr in the church. Esteban no solamente es, si no escuchaste el mensaje hace un mes, una semana, Esteban era uno de los primeros diáconos de la iglesia y también fue el primer mártir recordaba en la escritura. Now, to kind of get into the story, para entrar en la historia hoy, Stephen is seized by the religious leaders. He's interrogated. Esteban es capturado y interrogado por los líderes religiosos. Acts 7 records his message, his response to the Jewish leaders. Hechos 7 graba su mensaje y respuesta a los líderes judíos. And after his message, they cast him out of the city and they stone him to death. Después de su mensaje, ellos lo echan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta matarlo. It was uncomfortable being in silence for the 3 minutes that we saw those statistics on the screen. Fue doloroso para nosotros realmente a quedarnos en silencio leyendo las estadísticas mundiales about people all over the world who were dying for their faith. Acerca de gente alrededor del mundo que está muriendo por su fe. And chances are, you were more uncomfortable with the silence than the reality of what those things said today. Probablemente tú fuiste más incómodo con el silencio que las estadísticas en la pantalla. Because let's be honest today, we live in a world of mega churches, celebrity pastors. Vivimos en un mundo de mega iglesias, pastores famosos. There's a website dedicated to what shoes your favorite pastor wears and how much they cost. Hay un sitio en las redes sociales dedicado a los zapatos de su pastor favorito y cuánto cuesta. Some talk about looking for a new church as church shopping, while they search for a church with all the best facilities, all the best programs. Algunos hablan acerca de buscar una iglesia nueva como haciendo compras para una iglesia nueva. Mientras que buscan por iglesias con las mejores facilidades y programas. You can actually search Yelp for your favorite church, right? And the one with the most stars, the best reviews, just like a restaurant. Ustedes pueden buscar en Yelp por las iglesias con el mayor número de estrellas y las mejores críticas como un restaurante. Is that really why we're here today? ¿Por eso estamos aquí hoy? My fear today is that we'll treat this scripture like we treat Christian persecution around the world. Mi temor hoy es que trataremos esta escritura como tratamos la persecución cristiana alrededor del mundo. It's somebody else's issue. I mean, I get the reality, but it doesn't really have anything to do with me. Podemos pensar que, mira, yo creo que está pasando en el mundo, pero no está impactando a mí personalmente, entonces no me importa. It seemed like a terrible story that has nothing to do with my life or my faith today. Puede parecer como una historia terrible que no tiene nada que ver con mi vida o mi fe hoy. But what if God wants to speak to you through the story and the inspired sermon of Stephen, this first martyr today? ¿Qué tal si Dios quiere hablarles a través de la historia de Esteban y su sermón inspirada hoy? I believe that God doesn't waste anything, you guys. So what can we learn from the message of this Christian martyr today? Creo que Dios no desperdicia nada. Así que, ¿qué puedo aprender del mensaje de un mártir cristiano hoy?
So first, let's talk about the accusation. Primero vamos a platicar acerca de la acusación. We began this last week with Nick. Empezamos hace una semana con Nicolás, but there are two accusations in Acts 6 and 7. Hay dos acusaciones en Hechos 6 y 7. The first is the accusation of the synagogue leaders against Stephen, and the second is Stephen's accusation against the Jewish leaders. La primera es la acusación de los líderes de la sinagoga contra Esteban, y la segunda es la acusación de Esteban contra ellos. Now, the accusation of the Jewish leaders against Stephen is found in Acts 6, 8 through 15. La acusación de los líderes judíos contra Esteban se encuentra en Hechos 6, 8 hasta 15. They accuse him twice, but it's the same accusation. Ellos acusaban a Esteban dos veces en la misma acusación, pero tiene dos partes. It has two parts, this accusation. And even when they bring false witnesses against him, they're not creative. It's all the same thing. Y aun cuando traen testigos falsos contra él, ellos no son muy creativos porque es la misma acusación dos veces. The first part of the accusation is that Stephen is speaking out against Moses. La primera parte de la acusación es que Esteban está hablando contra Moisés. Now, Moses, they're not just talking about Moses the person. No están solamente hablando acerca de Moisés la persona o la figura que conocemos en el Antiguo Testamento. It's not just about this character that we know in the Old Testament. When they talk about Moses, they are talking about the law, the word of God. Cuando ellos hablan acerca de Moisés, es acerca de la ley, la Biblia, la Torah, los primeros 5 libros en el Antiguo Testamento. They're talking about, when they say Moses, they're really talking about those first 5 books of the Old Testament, the Torah, the law. Listen to Acts 6:11. Escucha Hechos 6:11. Then they secretly instigated men who said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God." Versículo 11. Instigaron a unos hombres a decir, "Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios." This theme of Moses and the law continues in Acts 6, 13 and 14. Este tema de Moisés y la ley continúa en Hechos 6, 13 hasta 14. And they set up false witnesses who said, "This man never ceases to speak words against this holy place and the law, for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us." Presentaron testigos falsos que declararon, "Ese hombre no deja de hablar contra ese lugar santo y contra la ley." ¿Quién representa la ley? Moisés. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. So the first accusation is that Stephen is speaking against the word of God represented by Moses. Su primera acusación es que Esteban está hablando contra la palabra de Dios representada por Moisés. Now the second part of the accusation is that Stephen is speaking against God himself. La segunda parte de la acusación es que Esteban está hablando contra Dios mismo. They use the word God in verse 11 and the words holy place in verse 13. Ellos usan la palabra Dios en versículo 11 y usan las palabras lugar santo en versículo 13. Now, the holy place in the hearts of the Jewish leaders, it's the temple. It's the place where God dwells. El lugar santo en los corazones de los líderes judíos es el templo, el lugar donde Dios mora. So Stephen's accusation against the religious leaders, it comes after his sermon in Acts 7. So he preaches this long sermon, a really long sermon, like 50 verses, and then he accuses them. Las acusaciones de Esteban contra los líderes religiosos vienen después de su sermón en Hechos 7, 51 hasta 53. Now mira, es un mensaje largo. Si usted cree que yo estoy predicando por mucho tiempo, es 51 versículos. Entonces vamos a estar aquí
toda la tarde. I mean, if you guys think I preach a long time, I mean, this 51 verses in his message, we're going to be here all afternoon. Listen to his words. Escuchen las palabras de Esteban después su mensaje. And then we'll get to the meat of the message. He says, you stiff-necked people, uncircumcised in hearts and ears, you always resist the Holy Spirit. No amens on that one, right? As your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered, you who received the law as delivered by the angels and did not keep it. Ouch. Ouch. Ahora en español. Si suena bien con ustedes, no lo sé. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten el Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, es Jesús. Y ahora a ese lo han traicionado y asesinado ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Nadie va a decir amén a eso. See? I want you to notice that Stephen's accusation is the exact same as the synagogue leaders. If you think about it. Quiero que noten que la acusación de Esteban es la misma de los líderes de la sinagoga. What they falsely accuse him of is true in their own lives. Mira, lo que los líderes acusan falsamente es verdad en sus propias vidas. They accuse Stephen of speaking against Moses and the law, but verse 53 says they don't obey the law. Acusan a Esteban de hablar contra Moisés y contra la ley, pero versículo 53 dice que ellos no obedecen la ley. They accuse Stephen of speaking against the temple and the presence of God, but verse 51 says they resist the Holy Spirit. Acusan a Esteban de hablar contra el templo y la presencia de Dios, pero en versículo 51 dice que ellos siempre resisten al Espíritu Santo. Led by the Holy Spirit, Stephen makes a heart-penetrating argument in this accusation. Guiado por el Espíritu Santo, Esteban hace un argumento penetrante al corazón en esa acusación. He accuses them of disobedience to the word. Los acusa de desobediencia a la palabra. He accuses them of resistance to the Holy Spirit. Los acusa a resistir al Espíritu Santo. And now here's the argument. That's the accusation. Here's Stephen's incredible argument. Esa es la acusación. Ahora, aquí es el argumento de Esteban. ¿Listos? If your fathers persecuted every prophet they sent, is it possible that you were rejecting the voice of God today? Aquí es el argumento. Si sus padres persiguieran a cada profeta que Dios envió, es posible que hoy ustedes están rechazando la voz de Dios. If your ancestors received the truth and rejected it, is it possible there's a secret place of disobedience in your heart? Si sus antepasados recibieron la verdad y la rechazaron, es posible que haya un lugar secreto de desobediencia en sus corazones. If generations have resisted the Holy Spirit, is it possible you're resisting the Holy Spirit right now? Si generaciones han resistido el Espíritu Santo, es posible que ustedes están resistiendo el Espíritu Santo en este momento. Here's the big point for today. The message of Stephen in Acts 7 confronts our rejection of the Word of God and our resistance to the Holy Spirit. El mensaje de Esteban en Hechos 7 confronta nuestro rechazo de la palabra de Dios
y nuestra resistencia al Espíritu Santo. Now, we're going to talk about resistance to the Holy Spirit next week because this is a big message. So, resistance to the Holy Spirit next week, okay? Hablaremos acerca de nuestra resistencia al Espíritu Santo en la próxima semana porque es un mensaje largo aquí. But today, I'm going to focus on our disobedience. Hoy nos enfocaremos en nuestra desobediencia. Now, guys, let's put our cards on the table. Vamos a poner todas las tarjetas en la mesa, okay? We know we are all disobedient to God and His Word. I mean, I'm not saying anything new. I mean, everybody, including me, everybody in here, we are all disobedient to the Word of God, right? Mira, eso es nada nuevo. Todos sabemos que somos desobedientes a Dios y su palabra, ¿sí? Eso no es un gran anuncio. Oh, yo no sabía. No, sabemos. We can say, oh, I didn't know. And yeah, we know. We all know, right? That's not news to anyone. But what I want to talk about today is something a little bit more subtle and deceptive. Lo que yo quiero platicar hoy es acerca de algo más sutil, más engañoso. Guys, scriptures like 1 Peter 1:14 and Ephesians 2:2 warn us against worldly passions and a spirit of disobedience. Escrituras como 1 de Pedro 1:14, Efesios 2:2 nos advierten contra pasiones mundiales y un espíritu de desobediencia. A spirit of disobedience blinds us to our rejection of God's word, even convinces us we're right, even when we're walking in disobedience. Un espíritu de desobediencia nos ciega a nuestro rechazo de la palabra de Dios e incluso nos convence que tenemos razón, aunque estamos caminando en desobediencia. So when we see these religious leaders, here's why we're going to this point. When I look at these religious leaders, they're accusing Stephen. How is it possible that they are so blind to accuse Stephen of the things that they are guilty of? Mira, por eso estamos platicando acerca de eso, porque ¿cómo es posible que los líderes religiosos en el día de Esteban están acusando a Esteban a las cosas que ellos son culpables? Puedes ver cómo ciegos son ellos. Are there clear and subtle ways that we are blinded by our own disobedience? Hay maneras claras y sutiles a las que estamos ciegos por nuestra propia desobediencia. Stephen's message gives us 4 honest questions how to evaluate our rejection of the word that I want to share with you today. El mensaje de Esteban nos da 4 preguntas honestas a evaluar nuestro rechazo de la palabra de Dios. These are 4 really good questions to ask the Lord in your time with God, whether here at church or at home or wherever you are. Mira, esas son 4 preguntas que son excelentes, que yo recibí del mensaje de Esteban, que yo quiero compartir con ustedes para preguntar y evaluar si estoy rechazando la palabra de Dios. Number 1, is God's word beautiful to me? Es hermosa la palabra de Dios para mí. I'm not asking if you believe that it's true. I'm not asking you any technical questions. I'm just asking you today, is the word of God beautiful to you? No estoy preguntando si creen en la palabra o creen que es la verdad. No. Estoy preguntando si es hermosa en tu mente y en tu corazón. And guys, I know there are scriptures that are super hard to understand. Can we be man, sabemos que hay escrituras difíciles de entender. This is my 5th year in reading through the entire Bible in a year. And man, there's some passages you go through in Numbers and Leviticus and you're like, I just feel like I'm in a graveyard. Help me. Let me get to something good, right? Now, mira, es mi 5º año leyendo a través de la Biblia entera y algunos pasajes en Números y Levítico que, es como yo estoy andando difícilmente para leer y entender algo. I'm not talking about that.
But because the Bible is true on multiple layers, there are passages that are always going to be harder to read, harder to understand. Mira, debido a que la Biblia es verdadera en múltiples niveles, existen pasajes que son más difíciles de leer y entender que otros. Now, that's obvious. It's obvio. But Stephen's message to the synagogue leaders, it may sound like a history lesson, but it's going to go a lot deeper. El mensaje de Esteban a los líderes de la sinagoga suena como una lección de historia de Moisés, pero va mucho más profundo. Now, in the middle of Stephen's message, he talks about the people of Israel. He begins when they're in slavery in Egypt. We're going to go back further to Abraham next week, but we're going to get right in the middle to Moses and Egypt right now. En el medio de su mensaje, Esteban habla acerca del pueblo de Israel cuando eran esclavos en Egipto. Vamos a regresar a Abraham en la próxima semana, pero vamos a brincar o entrar en el medio del mensaje en este momento. You know the story of the people of God in Egypt. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel en Egipto. They grow in numbers to the point where Pharaoh forces Hebrew mothers to kill any newborn boys. Crecen en número, ellos son esclavos, pero crecen en número hasta el punto que el faraón obliga a las madres hebreas a matar a los varones recién nacidos. In their pain and loss, I can imagine some Hebrew mothers curse the day their sons are born. En su dolor y pérdida puedo imaginarme algunas madres hebreas maldecir el día en que sus hijos nacen. Listen to Stephen's words in Acts 7, 20 and 22. Escuchan las palabras de Esteban en Hechos 7, 20 hasta 22, and look for the word beautiful in this passage. Y buscan para la palabra hermosa en este pasaje. At this time Moses was born, and he was, here it is, beautiful in God's sight. He was brought up for 3 months in his father's house, and when he was exposed, Pharaoh's daughter adopted him, brought him up as her own son. And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and deeds. En aquel tiempo nació Moisés, y era, ¿qué? Hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. I was amazed at how Stephen describes Moses in this passage. Me sorprendió la forma en que Esteban describe a Moisés en este pasaje. Beyond his mighty words and deeds, he says Moses is beautiful in God's sight. Más allá de sus poderosas palabras y acciones, dice que Moisés es hermoso en los ojos de Dios. Now remember that Moses represents the word of God in the hearts of the synagogue leaders. Recuerden que Moisés representa la palabra de Dios en los corazones de los líderes de la sinagoga. In all of their religious pursuits, customs, and studies, they forgot what a beautiful gift the Word of God is. En todas sus búsquedas religiosas, costumbres y estudios, se olvidaron que hermoso es el don de la palabra. In Moses' day, the Egyptians were probably the most sophisticated, intelligent culture in the world. En los días de Moisés, los egipcios eran probablemente la cultura más sofisticada y inteligente en el mundo. But it doesn't compare to Moses. Pero no se compara con Moisés. The synagogue leaders pride themselves keeping all the rules, but they miss the beauty of God's word. Los líderes de la sinagoga se enorgullecen a sí mismos en mantener las reglas, pero se han perdido la belleza de la palabra. Guys, and when we obey the word, what is beautiful to God becomes beautiful to us. Cuando obedecemos la palabra, lo que es bello para Dios se convierte en hermoso para nosotros. If we see the Bible as boring and not beautiful,
it's a sign of disobedience in our hearts. Si vemos la Biblia como algo aburrido y no hermoso, es una señal de desobediencia en nuestros corazones. So once again, una vez más, is the word beautiful to me? Es hermosa la palabra de Dios para mí. Número dos. Number two, does the word of God challenge me? Me desafía la palabra de Dios. A few weeks ago, I told you that when we read the Bible, it often reads us, right? Hace pocas semanas les dije que cuando leemos la Biblia a menudo nos lea a nosotros. Scripture reveals habits and attitudes we try to hide. Las escrituras revelan los hábitos y actitudes que tratamos de esconder. The Word of God challenges our assumptions, replaces them with God's light and direction. La palabra de Dios desafía nuestras suposiciones y las reemplaza con la luz y la dirección de Dios. Now, Stephen continues to talk about Moses. But this is when he's 40 years old, still living in Egypt. Esteban continúa la historia de Moisés, pero ahora es cuando él tiene 40 años y vive en Egipto todavía. He visits his Hebrew brothers, if you know the story. He visits his Hebrew brothers in slavery and defends one of them that is wronged. Visita a sus hermanos esclavos hebreos y defiende a uno de ellos que está siendo maltratado. He kills the Egyptian oppressor. Then he's got to flee Egypt as a fugitive of justice to a place called Midian. Mata al agresor egipcio y tiene que huir a Midian como fugitivo de la justicia. Listen to Acts 7:25-28. Escuche Hechos 7:25 hasta 28. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand, but they didn't understand. And on the following day, he appeared to them, and they were quarreling, and he tried to reconcile them, saying, "Men, you are brothers. Why do you wrong each other?" He thought he was doing a good thing, right? But the man who was wronging his neighbor thrust him aside, saying, "Who made you ruler and judge over us? Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday?" And Moses went, oops. Moisés suponía que sus hermanos reconocieran que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: "Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño?" Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: "¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?" ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Midian. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. As Stephen delivers this message, his audience, the religious leaders, are supposed to identify with the 2 Hebrew brothers. A medida que Esteban da su mensaje, se supone que su audiencia, los líderes religiosos, se identifiquen con los hermanos hebreos. As we read it today, we're invited to become the Hebrew brothers in the story. A medida que leemos hoy, somos invitados a ser los hermanos hebreos en la historia. Moses tries to save them, but they reject his help. Moisés trata de salvarlos, pero ellos rechazan su ayuda. Moses asks for their good, but they refuse to understand. As we read it today, we're invited to be the Hebrew brothers. He tries to say, Moses asks for their good, they refuse to understand. Moisés actúa para su bien, pero ellos se niegan a entender.
Does the word of God challenge my thoughts and understanding? ¿Desafía la palabra de Dios mis pensamientos y mi entendimiento? Are there ways that we reject the hand of God in our lives? ¿Son sus maneras en las que rechazamos la mano de Dios en nuestras vidas? Guys, if the word of God is not challenging us to grow and change, it reveals disobedience in our hearts. Now, I say that with one caveat, is sometimes it takes longer to change for others. And I'm not saying that you just read the word of God and bam, you're changed in a moment. It takes time. But you got to be on the process. And if you're not in the process, it may say something about where your heart is. Mira, si la palabra no nos desafía a crecer y cambiar, revela desobediencia en nuestros corazones. Now, mira, obviamente, todos estamos en una jornada espiritual y estamos en diferentes niveles y etapas. Está bien. Y a veces en cuando cuesta más para mí a crecer en una área, para ti en una otra área. Entiendo eso. Pero si la palabra nunca está desafiándonos, si nunca está ayudándonos a cambiar y quitar algunas cosas, probablemente significa que hay gran desobediencia en nuestro corazón. Number 3. You still with me today? Are we good? ¿Todo bien? Okay, number 3. We'll get through this quickly. Number 3. Does the word define my happiness? Define mi felicidad la palabra. Let's go back to Moses. Vamos a regresar a Moisés. He's now spent 40 years in exile in Midian. Moisés ahora ha pasado 40 años en Midian. He's happily married, 2 children. Está felizmente casado con 2 niños. He's got a steady job. He's a shepherd. Life is good. Tiene trabajo estable, cuidando rebaños y la vida es buena. By many world standards, he's a success story at this point. Por muchos estándares mundiales, es una historia de éxito. Man, he's defied the dangers of infanticide in Egypt. Ha desafiado los peligros de infanticidio en Egipto. He's educated by the best. Fue educado por lo mejor. He avoids legal trouble in Egypt. He's probably going to inherit the family business in Midian. Things are good. Él evita problemas legales en Egipto y probablemente heredará los negocios familiares en Midian. The Word of God, however, has a different definition of Moses' success. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una definición diferente de éxito. Moses encounters a burning bush in the wilderness, and the voice of the Lord comes to him. Moisés encuentra un arbusto ardiente, y la voz del Señor viene a él. Listen to Acts 7:32-34. Hechos 7:32 hasta 34. I am the God of your fathers, the God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. And the Lord said to him, take off the sandals from your feet, for the place where you're standing is holy ground. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard their groaning, and I have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt. Yo soy el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalias, gracias, porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la oposición que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para liberarlos. Ahora ven, te enviaré de vuelta a Egipto. The word of the Lord comes to Moses. It changes the trajectory of his life. La palabra de Dios viene a Moisés
y cambia la trayectoria de su vida. His success will not be defined by the wisdom and technology of Egypt. Su éxito no será definido por la sabiduría y tecnología de Egipto. His happiness will not be determined by his job or his family in Midian. Su felicidad no será determinado por su trabajo or su familia en Midian. His happiness is now defined by his obedience to the word of God. Su felicidad ahora es definida por su obediencia a la palabra de Dios. The word calls him to move. La palabra le llame a moverse. Calls him to change. Los llama a cambiar. Calls him to confront the past that he ran away from. Los llama a confrontarse el pasado de que él huye. The word calls him to step into his destiny where God and God alone defines things like happiness and contentment. La palabra lo llama a entrar en su destino donde Dios y solo Dios define cosas como felicidad y contentamiento. So, how do you define your success? ¿Cómo define usted su éxito? Is your happiness defined by the word or by something else? ¿Su felicidad está definida por la palabra de Dios o por algo más? My level of disobedience is revealed in how the word defines my happiness. Mi nivel de desobediencia es revelado en cómo la palabra define mi felicidad. Last one, número 4, el último. Is the word of God increasing in authority in my life? Está aumentando en autoridad la palabra en mi vida. Now, Acts 7:35 through 39, Stephen, it's interesting, Stephen reminds them, Moses leads them out of Egypt with these incredible wonders and signs. En Hechos 7:35 hasta 39, Esteban les recuerda que Moisés los sacó de Egipto a través de increíbles maravillas y señales. Moses predicts the coming of Jesus, a prophet like me from your brothers. Moisés predice la venida de Jesús, un profeta como yo de dentro de tus hermanos. And even though God's promises, his word increases over the years, their fathers don't listen, they refuse to obey, their hearts turn back to Egypt. Aunque las promesas de Dios y la palabra aumentan a través de los años, sus padres no escuchan. Ellos se niegan a obedecer y sus corazones se vuelven a Egipto. Stephen takes them back to the moment when Moses killed the Egyptian in defense of the Hebrew brothers. This is the second time he's mentioned it, so it's pretty important, okay? Esteban los lleva de vuelta al momento cuando Moisés mata al egipcio en defensa de sus hermanos hebreos. Es la segunda vez que él está mencionando eso, entonces es muy importante. One more verse here. Acts 7:35. Hechos 7:35. You heard this before. This Moses, whom they rejected, saying, "Who made you ruler and a judge?" This man God sent as both ruler and redeemer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. So the final question is the word of God ruler and judge over your life? That's the point. El punto es, en la pregunta, la palabra de Dios gobierna y juzga tu vida. Is the Bible increasing in authority in my life? Or like the Hebrews, has my heart turned back to Egypt? ¿Está aumentando la autoridad de la Biblia en tu vida? ¿O como los hebreos tienes tu corazón vuelto a Egipto? A spirit of disobedience can be discerned
by the level of authority the Word of God has in my life. Un espíritu de desobediencia puede ser discernido por el nivel de autoridad que la palabra tiene en mi